हेलो एवरीवन आज मैं लै एटा व्हाइट सस पास्ता रेसिपी तार बारे मैं बिलाही कैप्सिकाम और पियाज ये सरू सरुक काटि ललो आपनालोके और इयात विचारिले बेलेग सब्जी দিব পাৰে माशरूम कॉर्न तेनुका सब्जिओ দিব পাৰে किन्तु मैं इयात दिया नाइ मैं अकल इयात कैप्सिकाम बिलाही और पियाजे दिसु एखिनि सरू सरुक काटि ललो। काटि होৱাৰ পাছতে মই এটা সসপেন ললো সসপেনটোত অলপ পানী গৰম কৰি লৈছো তাতে মই পানীখিনি অলপ গৰম হ'ব দিব একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ থাকোতে পাস্তাখিনি দি নিদিব। এতিয়া মই ইয়াতে পাস্তা দি দিলো পাস্তাখিনি দি দিয়াৰ পাছতে অলপ নিমখো দি দিছো আৰু অলপ তেল দি দিছো। তেল দি দিলে কি হয় পাস্তাটো লাগি নধৰে তেতিয়া পাস্তাটো এটা এটা গোটা গোটা হৈ থাকে। আৰু এখন তাৰ পাছতে মই এখন কেৰাহী লৈ ইয়াতে মই অলপ বাটাৰ দি দিলো বাটাৰখিনি গলি যোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত काटि लोৱা सब्जीखिनि দি দিলোঁ कैप्सिकाम बिलाही और पियाज एखिनि मैं দি দিলোঁ। तार पाছত एखिनि अलप मैं भाजी लम इतना भाजी लोৱাৰ पाছতে बेसि भाजी नल'ब एखिनि अलप यार केঁচা भावটো जोৱালৈকে আপোনালোকে भाजी ল'ব। আৰু एखिनि মোৰ भाजी लोৱা হৈ গ'ল। तार पाছত मैं এটা বেলেগ বাউলত উলিয়াই ললো। तार पाছত मैं আকৌ কেৰাহীখনত অলপ বাটাৰ দি দিলোঁ যেহেতু আমি এটা এতিয়া পেষ্ট बनाब लगे সেই पेस्टটোৰ কাৰণে অলপ বাটাৰ দি দিলোঁ। तार पाছতে আমি ইয়াতে দি দিম ময়দা মই 1.5 চামুচ দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব আপোনালোকে যিমানটো হিচাপত পাস্তা বনায় তাৰ হিচাপত ময়দা দিব। মই ইয়াত যেহেতু বেছি বনোৱা নাই সেইকাৰণে মই 1.5 চামুচ ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু ময়দাখিনি ভালদৰে গলি যোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই দি দিম 1.5 কাপ গাখীৰ আপোনালোকে যিমানটো পাস্তা বনায় তাৰ হিচাপত দিব বেছিও দিব পাৰে আপোনালোকে। मैं इते 1.5 কাপ गाखीर व्यवहार करिसु और गाखीरखिनि भालदरे मिहली करि दिसु। तार पाছত एखिनि अलप जेतिया अलप डाठ हबो तार पाছতে मैं इते चीज दि दिम चीज दि दियार पाছতে चीजखिनि भालदरे जेतिया गली जाब तार पाছতে मैं इयात चिली फ्लेक्स और जालुकर गुड़ी दि दिसु। तार आपनालोके इच्छा करिले इयात अरिगेनो দিব পাৰে जेहेतु मोर ओसৰত अरिगेनो नाছিলে हेकारणे मैं जालुकर गुड़ी और चिली फ्लेक्से दिसु। तार पाছতে मैं जी इते पियाज कैप्सिकाम और बिलाहीखिनि भाजी थैसिलो हेखिनि मैं इते दि दिलो और एखिनि भालदरे मिहली करार पाছতে मैं इयात दि दिम पास्ताखिनि और पास्ताखिनि भालदरे मिहली करार पाছতে आमार पास्ता रेडिए हो गल व्हाइट सस पास्ता। और आपनालोके एखिनि गरमे गरमे खाब ठंडा हले खाब बेया लागिब गरमे गरमे खाब लागे। और आपनालोके मोर भिडिओबोर चाइ केनेकुवा पाइसे जनाबचोन और मोर भिडिओबोर चाइ जदि भाल लागिसे लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब करिब और आपनालोके मरम दिलेहे आगले भिडिओ बनाबले साहस पाम आपनालोके भिडिओबोरत जेन मरम दिए और आपनालोके एनेকৈ মই বনোৱা ধৰণে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। তেন্তে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ বাই।